Hello guys, selamat datang ke tutorial baru benagames.com, which is Benagame dah lama sangat dah tak buat tutorial. To be honest, Benagame memang dah lama tak buat video sebab terlibat dengan projek lain. So hari ini adalah tutorial berkenaan dengan Firebase. Disebabkan pada video lepas ada yang request tentang tutorial untuk Firebase. So hari ini kita akan tengok macam mana kita boleh add Firebase ke dalam Unity project anda semua. InsyaAllah saya akan try cover sebanyak mana yang mungkin. So hari ini kita nak cover tentang authentication. So tutorial ni adalah based on documentation daripada Firebase sendiri. Alright. Apa yang perlu pertama sekali anda kena buat adalah buka documentation Firebase. So boleh Google Firebase documentation dan okay, kat sini bila saya klik the Firebase documentation dia akan keluar macam ni. And then kita nak documentation untuk Unity. So get start for Unity. Alright. And then so dekat sini dia ada bagi kita project sample dekat GitHub. And then Mecha Hamster ni pun ada dekat Play Store. So anda boleh tengok macam mana diimplementkan. Dekat sini juga apa dia bagi tahu apa yang kita boleh buat. So kita ada authentication, kita ada real-time database, kita ada Cloud Firestore, ada storage, dan kita ada cloud messaging, which is dengan cloud messaging ni anda boleh implement push notification. Kita ada Google AdMob kalau anda nak monetize game anda. Alright, kalau anda tak pernah register lagi Firebase, anda boleh register sebab dia ada free trial. So anda tak perlu risau, anda tak kena duit. And then macam saya, kalau anda perasan, saya dah pernah register. So akan ada belah kanan atas ni ada go to console. So saya akan buka konsol saya. Dan anda boleh create satu projek baru. So saya add project. Saya namakan sebagai Unity tutorial Benagames. So saya klik pada continue. Saya tak nak enablekan Google Analytics ni. Sebab untuk tutorial ni saya tak perlukannya. So kalau anda nak enable, anda boleh enable. Tak ada masalah. Kalau anda tak enable, anda takkan dapat function ni lah. So saya tak nak enable. Saya create project. So Google Firebase akan create project. So sebentar itu kita tengok balik pada documentation. Okay. Anda kena download Unity Firebase SDK. Saya dah download. Kalau anda belum download, anda boleh download sekarang. Abstract. Sebab kita perlukannya. And then pergi semula. Okay. Untuk Unity pula, saya gunakan version 2019.3.4. Seperti yang anda nampak, sekarang kita ada sample scene dekat atas ni. Saya pergi semula pada Firebase, pergi pada console. Okay, Unity console dah create project saya. So saya klik pada continue. Dan seperti yang anda nampak, dekat sini get start by adding Firebase to your app ni, kita ada 4 option, which is kita ada iOS, kita juga ada Android, dan kita ada web. Dan tak lupa juga kita juga ada Unity, dan inilah yang kita akan gunakan. So dekat belah kiri ni anda akan nampak kita ada authentication, database, storage dan sebagainya lah. First kali apa yang saya nak buat adalah klik pada Unity. Dan kita nak, kalau anda register iOS, so anda boleh register as iOS app. Tapi untuk tutorial ni, kita akan guna register as Android app. Okay, sebelum tu, pergi semula pada Unity, klik file dan build setting. Make sure anda dah switch platform kepada Android dan di play setting, saya nak, company name ni as a Benagame. Dan ini saya nak tukar sebagai Fire Tutor. Okay, sebab anda perlukan ni untuk letak dalam Firebase nanti. Dekat ada setting ni, make sure API compatibility level ni setkan pada .NET 4. Dan package name ni make sure sama. Saya copy je daripada sini sebab kita nak letak dalam konsol nanti. Alright.
Dekat sini nampak Android package name. So letak yang ini, Android name ni, which is anda punya game name lah. Letak Bina Game Tutorial lah. Kita register app. Firebase akan register app kita. And then download Google Service JSON ni. Dan anda boleh drag masuk dalam project folder lah. So saya akan drag. Saya masuk dalam asset folder. Okay. Perasan dekat sini saya punya dia ter-rename. So make sure rename balik Google Service dia, tak ada satu ni. Sebab sebelum ni saya ada download tapi saya sebab tu dia ter-rename. Alright, pergi semula pada konsol, tekan next. Okay, kalau anda belum lagi download Firebase SDK, anda boleh download sekarang. Saya dah download, jadi saya hanya perlu klik next dan continue to console. Selepas itu, jika anda dah download pun Firebase SDK tadi, so anda boleh import asset, custom package, import package, custom package. Tapi saya hanya perlu double klik saja. Okay. So kat sini ada dua pilihan, .NET 3 dan .NET 4. Saya pergi pada .NET 4 sebab kita pada set, kita dah set tadi API compatibility pada .NET 4. And then apa yang kita nak kat sini adalah Firebase out. So saya klik pada Firebase out. So Unity akan import package. Package ni semua kita perlukan. So saya klik pada import. Alright, so kita dah import Firebase package. Tetapi saya rasa belum habis import lagi. Okay, betul. Okay, ada. So ini dia akan resolve dependency. Alright. Okay, kita dah done import. And then apa yang kita perlu buat selepas itu, kita nak guna Firebase out. Jadi, pergi pada documentation semula. Okay. Pergi pada sebelah kiri ni. Kita cari authentication. Okay, Unity. Get start. So ini dia, Firebase dah sediakan macam mana kita boleh guna lah Firebase out ni. So saya nak copy this one. Pergi semula pada Unity. Okay, saya nak create. Sebelum tu saya nak ada dua input field dan satu button. Input field. Alright. Jadi input field, saya nak dua input field. Dan satu saya setkan kepada email. Content type email. Dan input field nombor 2, content type password. Kemudian saya nak ada button satu. Button. Oops. Placeholder untuk import field pun saya tukar. Email. Dan juga password. Button. Login. Okay, sebenarnya kita nak register dulu sebelum kita boleh login, kita kena register dulu. Sign up. Alright. Next is saya nak create satu lagi game object, empty game object, namakan sebagai out manager. Add component out manager. Buka script out manager ni. Kemudian saya nak buat function baru. Public void login register. Kemudian saya paste tadi yang code kita dah copy pada Firebase tadi. Dan sebelum tu make sure kita bawa namespace Firebase
firebase.out. Sebab kita nak guna out. Dan dekat sini firebase out, namakan sebagai out, sama dengan firebase out.default instance. Kemudian kita ada 2 input field tadi dekat luar, so make sure dulu sebelum tu masukkan namespace unityengine.ui sebab input field adalah UI element. And then public input field email input, dan juga public input field password input. Dan dekat sini sebelum tu saya nak buat juga local variable string email dan juga string password, dan saya samakan dengan email input field dot text. Oops. Sama juga dengan password di bawah ni, sama dengan password input field dot text. Alright. Selepas tu, sebelum kita boleh mula, okey, pergi pada Unity dulu. Saya nak drag, kat sini akan ada keluar kotak untuk kita masukkan input field. Okey, tunggu kita punya. Okey. Dan kita boleh drag input field untuk email dan input field untuk password. Kemudian sebelum kita boleh guna, kita kena enablekan dalam kita punya Firebase console dulu. Okay, kat sini Firebase console, tekan pada authentication dan set up sign in method. So kita nak gunakan this one nak enable, kita save. Make sure enable sebab kalau kita tak enable, kita tak boleh nak sign in atau kita tak boleh nak sign out. Pergi semula kepada Unity dan pada button on click ni, saya drag out manager dan select login, register. Alright. And then bila saya klik pada butang play, so kalau anda perasan dekat sini, kalau kita berjaya register, so dia akan return, okay, yang ni dia akan return unique ID. So saya try, saya masukkan email dan password, saya letak bina game 1, 2, 3. Okay, perhatikan pada konsol, dan bila saya klik sign up, so Firebase user created successfully dan dia akan return kita punya unique ID lah. So bila anda pergi semula pada Firebase console dan tengok pada user, so saya punya email yang saya masukkan tadi dah ada kat sini. Dan kalau anda perasan user unique ID ni sama dengan dalam konsol lah, maknanya dia return benda sama. So untuk video kali ni kita register dulu, dan next video kita tengok macam mana kita boleh log in dan juga kita boleh sign in with Google. So jumpa anda di video seterusnya. Jangan lupa klik subscribe, share dan like sebab anda punya contribution sangat memberi motivate untuk saya buat video lagi. Terima kasih. Bye.